Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari. Welcome to kelas BSR317. Dan sekarang ini kita dalam minggu ke-9. So in the 9th week or week 9, okay, we are looking into we are looking deeper into space audit assessment, mainly focusing on higher education institution. Just to recap a bit from last week. For last week, kita dah tengok berkenaan facilities management, and then we look into what is exactly the overview ataupun secara umumnya berkenaan space management itu sendiri. So this particular week, kita akan dive into macam mana kita nak buat, or how can we actually implement and execute space audit assessment. So this is actually quite important because this is actually related to your excuse me. This is actually related to your assignment, so I would appreciate that you can actually orang kata apa, pay extra attention lah, just to understand this. Macam mana kita execute a space audit, okay? In particular, kita akan tengok dalam konteks higher education institution lah, okay? So I think before I start, just a couple of things. Pertamanya, reminder, please always make sure that you sign your attendance di future. Ini adalah minggu ke-9. Antara minggu ke-9 onwards, inilah adalah waktu-waktu yang very critical that you need to make sure that your attendance is proper. Okay, jangan lebih daripada 2 tak bertanda dan sebagainya. Because inilah seketika ini saya dalam proses buat saringan that kita akan identify lah siapa yang tak have been, orang kata apa, neglecting lah your attendance. You will ada potentially boleh dibar daripada, ataupun boleh dibar daripada exam, ataupun boleh, orang kata apa, gagal lah dalam you punya ni sebagai part of attendance. So please make sure that your attendance is always on time dan within the time stipulated. I have given a lot of room. Macam saya cakap daripada mula semester, okay, saya berikan at least 6 hours lah for you to sign your attendance. I know that you might have a lot of things going on in between, assignment, kerja, mungkin apa, berada di rumah ni memerlukan juga komitmen lain. So please make sure that you have covered this, okay. And keduanya, I have been receiving a lot of questions berkenaan, I have been receiving PM lah, okay, PM tepi punya soalan berkenaan your assignment dari pelbagai group, okay. Pertamanya, thank you very much for those yang bertanya. Bila you bertanya, maksudnya you cuba ambil tahu dan cuba selesaikanlah masalah tu, which is good. So, pertamanya berkenaan case study. I'm aware that you all dah sepatutnya dah mulakan dah pun, okay, you punya ni. So you punya assignment tu, but ada yang masih lagi nak bertanya pasal case study. So I'm okay. Pertama, respon saya, boleh ke, soalan awak adalah boleh ke pakai bangunan IFP dan sebagainya. Okay, bangunan macam ni nak pakai dan sebagainya. Okay, so berkenaan case study ni, saya bagi awak freedom. Okay, saya well aware that ada yang ada akses ke bangunan, pelbagai bangunan, ada yang tak ada. Okay. Saya declare dahulu bahawa you can use any building selagi mana dia sesuai dan boleh memberikan awak input information yang betul. Pertamanya, kita nak buat space management dan space audit. Kalau you perasan dalam tas tu ada kena buat asset inventory dan sebagainya. Jadi semua perkara itu kalau nak buat, kenalah ada case study yang proper. Janganlah you ambil case study rumah contohnya. Okay. So, kalau you buat rumah you, susah lah sebab it's a very limited thing. Kalau kita boleh tengok, kalau kita boleh dapat high rise bangunan, blok, contohnya lah pada saya, as semudah, let's say lah kalau you dalam kawasan universiti, you boleh pergilah bangunan UiTM mana-mana ke, contohnya. Atau bangunan universiti lain yang dalam kawasan you ke. Okay, kalau you ada kebenaran lah. Okay. Untuk just recordkan, okay, ambil satu blok saja, janganlah pergi ambil bangunan setinggi-tinggi alam tu. Mana tahu tiba-tiba ada yang gatal nak pergi buat space audit menara PNB 118 tu. Itu
kan you tembak kaki sendiri tu. Okay, so ambil bangunan yang bersesuaian. Ambil lah rumah kedai ke 3-4 tingkat, ambil blok universiti yang ada 3-4 tingkat ke. Okay, so ada kesesuaian you dalam memilih ruangan, bangunan kerajaan, bangunan private ke, terpulang. Dan ada yang tanya nak pakai bangunan integrated project you, boleh. Okay, cuma saranan saya, kenapa saya suruh ambil bangunan lain kalau boleh, so at least you adalah interesting things that you learn. Kalau you asyik guna bangunan sama, you belajar benda yang sama, ilmu yang sama, so tak ada perkembangan. So kalau kata you pakai bangunan lain, so kurang-kurang ada added value dan ilmu baru yang awak akan belajar. Itu saya punya common sense. Sebab awak di universiti. Bila awak kat universiti, basically your role and function is to gain as much knowledge as possible. So that's my opinion lah. Okay. Tapi kalau kata worst case, tak ada juga, gunalah bangunan apa pun yang you boleh access. Okay. Janji janganlah rumah you, sebab rumah tu kecil sangat. Okay. Alright. So itu clear Okay. Let's go into kita punya lecture minggu ni. So the first content yang kita akan tengok adalah space audit definition dalam higher education industry ataupun institution context. And then second, kita akan go through the application, the actual application of space audit. Macam mana kita nak gunanya ataupun macam mana kita nak actually apply this dalam HEI ataupun higher education institution. And what is actually the main objective. And then kita nak tengok dari segi scope of work, how kita assess the competencies of the auditor itself, and then how kita nak execute the process. There will be preliminary inspection and then reporting, macam mana kita buat reporting tu. And then we will look into the audit assessment, measurement, how kita measure or kita quantify, kita calculate basis dia, okay, perkiraan dia. And then seterusnya kita akan tengok pula berkenaan how kita analyse dari segi capacity, occupancy index, frequency, utilization dan condition. So let's hope that kalau kata you ada apa-apa soalan, okay, jangan orang kata apa, jangan panik. Kita akan go through one by one. Dan if let's say we might need more time, kita boleh spend find one of the class untuk kita discuss further together. Okay. So dalam space audit definition, basically you dah belajar berkenaan FM, you dah belajar berkenaan space management. So now we go into the process itself. So part of the process of space management tu kita kena audit. Apa itu auditing? Okay, so basically space audit adalah satu proses ataupun gerak kerja yang secara sistematiknya we wanted to obtain as much as possible information ataupun evidence berkenaan information ataupun ruangan yang digunakan, whether dia melibatkan sebarang aktiviti yang menjana pendapatan ataupun menjana ekonomi lah. Okay, contohnya satu-satu bangunan itu bila dia ada space, dia mesti ada function yang spesifik contributing to the whole bangunan punya functionality. Contohnya bilik teater ataupun operating theater dalam hospital. So dia adalah sebahagian daripada economic action bangunan tersebut, sebab bangunan tu hospital. Okay, takkan bangunan hospital buat benda lain. So itu maksud dia economic action of that particular building tu punya functionality ataupun exertions lah. Okay, dan dia ada kriteria ataupun requirement that is being specified. Okay, and ultimately kita nak documentkan, that the space sesuai untuk kegunaan dia. Okay, so we wanted to document things. Okay, space management is about having everything in documented. Kita tahu apa yang berdetail dan sebagainya. So space audit is actually part of the process lah. Okay, and then in dalam audit process ni, okay, kita ada dua komponen yang critical, which is the systematic process, which means that the audit process must be objective driven, okay, fit for the purpose ataupun sesuai dengan tujuan yang kita nak buat, logic,
dia mesti logic. Okay, audit yang gitu tu kena ada proses dia, kena ada A sampai B, kena ikut flow lah. A, B, C, D, E, you tak boleh simply jump dan sebagainya. Dan it's a structured process. Okay, yang ultimately akan involve a process of decision making. So you need to properly plan it. You need to understand the building information first before you execute the audit, apa requirement dia dan sebagainya. Okay, so itu basis dia. And secondly, it must be objectively of obtaining and evaluating evidence. Maksudnya dia mesti you mesti fokus dalam you punya audit, you mesti fokus kepada bahan bukti. You mesti fokus kepada information yang ada, yang diberikan, yang ditunjukkan dalam bangunan tersebut. Dan semua information ini mesti didokumentkan dengan betul. Okay, so it will help to provide sufficient information to allow the auditor to make the proper decision making lah, ataupun the stakeholders punya decision making. So you kena faham bahawa systematic process, dan dia mestilah secara objektifnya untuk mendapatkan maklumat. Okay, bukannya kita kacau ataupun kita buat ni semata-mata untuk kita damage the building, atau we wanted to menyusahkan orang dan sebagainya. So it must be with the purpose. Okay, you tak boleh simply buat without any purpose to it lah. Alright, so bila dalam proses you buat audit ni, okay, there's a chance that what you find might be significant atau tidak. Okay, but you must stay objective. Maksudnya jangan terlalu fikir bahawa bila you tengok sesuatu benda itu terjadi, okay, ataupun space yang berada dalam itu, you ada comments, you meletakkan emosi ataupun thought process you immediately. Kita tak boleh. Kita kumpul dulu all the information, get all the information correct first, baru kita analyse. Okay, kadang-kadang ada orang, kita bila kita dalam membuat auditing, kita mungkin slightly beremosi, kita start fikir bahawa kalau kata ada benda tak betul, kita akan start jump into conclusion. So itu tak boleh bila you buat audit process. Okay, nanti bila you buat, you akan faham lebih lanjut lah. So kadang-kadang you akan nampak bahawa kenapa space ini digunakan untuk ini, kenapa tak digunakan ini, adakah mereka salah guna dan sebagainya. Tetapi in reality, kadang-kadang because of others, mungkin existing space tak mencukupi, ataupun space yang sedia ada tidak conducive enough, ataupun ada defects ataupun errors yang berlaku di dalam existing space yang menyebabkan dia terpaksa replace di other places untuk menjadi fit for the purpose. So you kena objektif. Objektif dia untuk apa? Itu satu contoh yang saya boleh bagi. Contoh yang kedua lah, sepanjang COVID berlaku, kita boleh nampak at one time lambakan patient di dalam pusat-pusat pemulihan ataupun recovery center dan sebagainya, termasuk hospital. Dia ada dua konteks yang you boleh tengok. Pertamanya macam contoh, kalau you boleh tengok macam contoh dekat MIPS kan. Okay, so daripada hall yang besar di retrofit ataupun di fit for the purpose untuk house thousands of quarantine people. Okay, so objektif dia, you kena tengok bahawa objektif asalnya adalah untuk menjadikan bangunan tersebut fit for the purpose of quarantine orang. Jadi perlu ada specific application, penyusunan katil, penyusunan ruang, kat mana nak buat dia punya counter, triage dan sebagainya. So semuanya dibuat bukan sebab semata-mata untuk quarantine orang, tetapi objektif adalah bukan sekadar quarantine, tapi menguruskan orang-orang di situ, memastikan orang-orang yang berada di dalam ruang mayat situ selesa dan sebagainya. Jadi all of this space yang ada diberikan fit for the purpose. Dia datang dengan katil dan tempat solatnya, contohnya ada ruangan untuk membaca, ada ruangan untuk orang kata bersantai, sebab we have to kill time sepanjang diorang quarantine. Jadi it fit for the purpose of the objective. Second analogy yang saya boleh berikan, contoh bila kita masuk ke hospital, kita nampak ramai yang pesakit yang tiba-tiba berada di koridor dan sebagainya. Okay, so kita kena melihat benda tu sebagai objektif. Kenapa pesakit itu berada di koridor? Mainly objektifnya because nak memastikan
sama ada mungkin keadaan dia dalam objektifnya memastikan pesakit itu dekat dengan counter nurse supaya senang dimonitor. Dan malangnya existing space dah tak mencukupi, jadi diletakkan mungkin di hallway yang dekat dengan counter nurses, counter triage untuk boleh membantu monitoring berlaku. Itu salah satu cara macam mana kita tengok things secara objektif. Bukannya kita menganggapkan bila dia duduk dekat ni because ada double standard. Okey, ataupun dia ni ada racial issue, macam ada orang yang macam mana, orang macam ni tak boleh duduk kat sini. Kita letak dia dekat tepi jalan je sebab dia orang macam tu. Jadi you kena keluarkan all this bad sentiment dan melihat benda secara objektif. Kenapa dia buat dia begitu? Jadi you kena belajar all of this. Why dia jadi macam tu? Why dia jadi macam ni? All this 5 why ni you kena belajar. 5 why. I always ask yourself 5 kali why. Kenapa dia macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Okay. So itu dia punya basics dalam audit process. So at the end of the day, it's a skill of art and science of maximizing the value of existing space. So ini yang benda yang kita nak push forward. Dan kita nak make sure that space itu sesuai dengan keperluan dia. Dan kita nak memastikan kalau dia tak sesuai ataupun dia kurang sesuai, bagaimana kita boleh make sure bahawa tempat ini boleh dijadikan ataupun diubah menjadi lebih kondusif. Okay, so itu part of space audit dan space management punya proses. Right. So the close relationship between audit space, ada element of process monitoring. Ini yang kita continuous process yang kita nak tengok daripada existing space tu macam mana digunakan pada ketika orang menggunakannya dan macam mana kita boleh tambah baik lah. Okay. So without process of auditing such as review, reassessment, revalue, evaluation, revise, remeasure. So ini adalah tools yang you boleh guna untuk you buat audit process. Okay. Termasuk you boleh interview dan orang kata apa, bertanya lah kepada occupants, melihat sendiri evaluation you based on pengamatan you dan sebagainya. You can actually get the optimal information, sufficient information to forecast apa sebenarnya keperluan satu-satu space ataupun bangunan tersebut. Alright, so background of space audit in HEI. Just to give a recap, proses space audit ataupun space management ni dah bermula di dalam higher education institutions semenjak tahun 2000. So there has been 20 years dah. Okay, sudah dekat 21 tahun. Dan dalam proses 21 tahun ni adalah satu proses yang mengambil masa. In the sense that daripada mula-mula inception orang tak faham, then you nak educate, you nak make sure that the practice is alright. So that's why it takes time. Dan tak ramai yang membuat ataupun kajian-kajian berkenaan space audit ini dibuat berbanding pada masa itu sendiri sampai saja. Jadi dia memerlukan specialized person yang nampak ada capability ataupun the peluang yang ada di dalam space management ini sendiri. Okay. Jadi semenjak 20th century berlaku, all this IR 4.0 comes into picture. More detailed information diperlukan, keperluan untuk penjimatan pengoperasian bajet pengoperasian dan sebagainya, menyebabkan keperluan space audit ni start bermulalah diketengahkan dan dikenal mampu membantu untuk meningkatkan penggunaan aset kerajaan, okay, khususnya aset universiti, dan mengoptimiskan macam mana kita boleh maksimiskan peluang yang kita boleh jana daripada satu-satu aset tersebut. So itu dia punya basic function dan idea behind proses space management dan space audit berlakulah di peringkat higher education. Okay, so yang ini sama juga macam mana yang saya mention bahawa keperluan meningkatkan ataupun mengoptimalkan penggunaan termasuk juga memastikan semua fasiliti yang digunakan sama ada digunakan dengan betul, digunakan dengan baik dan digunakan sepenuhnya. So itu yang very critical orang kata apa perspektif yang kita perlu determine lah di dalam proses ni. Jadi in a timely manner, okay, from time to time space audit yang kita patut buat. Kita patut recheck ourselves. Space audit ni salah satu proses yang kita boleh recheck ourselves bahawa yes, we have done whether we are doing a good job, whether we're not, and how can we improve. Dan macam mana kita boleh muhasabah diri kita ataupun peruangan yang aset-aset yang kita ada untuk penambahbaikan lah. Okay, so slide ni adalah untuk menunjukkan kepada awak semua various definition melibatkan space audit dan apa juga pemahaman lain lah daripada pelbagai researcher luar. And then kalau you tengok dekat kotak yang sebelah tengah pula, it's basically
menunjukkan di research focus ataupun definition focus yang ada ataupun critics, comments, issues yang berbangkit lah. So source dia pula ada yang di sebelah kanan. So this is something for you to read. So you can actually understand what are other researcher out there and how they understand space audit dan pelbagai perkara lain berkenaan relevant to it lah. Okay, so I'm just gonna go through it. So di dalam aims ataupun actual goals of space audit, the idea is to have to be able to actually minimize space issue, okay, ruang yang tak mencukupi, but at the same time to fulfill ataupun to optimize kawasan-kawasan sedia ada ataupun facilities yang sedia ada to ensure that they support the proper core business of the organisation lah. Okay, so yang ni space audit objective, I think quite straightforward. Beza fokus dia adalah dalam kotak yang pertama, objektif tu just fokus kepada what is the main objective of doing space audit, and then apa dia punya expectation level ataupun fokus yang dia akan develop lah based on that particular. Kalau awak tengok kat sini, you talk about space database information, space optimization, you nak investigate apa the current issue. So ini benda basic lah di dalam kita buat audit. Basically daripada mula kita try to find the basic information, issues dan pelbagai challenges, and then trying to analyze and ultimately kita nak find possible solution. Okay, so space audit application can be applied untuk manage di dalam institution. Basically kita guna space audit ni untuk kita make sure we are able to manage large asset. So kalau awak tengok dekat universiti, mana-mana universiti pun, we are talking about massive multiple building within the same compound. So bila kita bercakap pasal massive multiple building, kita ada banyak ruang, kita ada banyak kawasan, bukan saja daripada bilik kuliah, daripada kaki lima, daripada ruang belajar, studio dan sebagainya. So we are talking about managing all of these different function of area, zone dan sebagainya untuk make sure that everything fit for the purpose of teaching and learning. Pada masa yang sama, livable, conducive livable area dan juga sports conducive facilities lah untuk para student. So yang ini yang saya mention tadi, basically kalau dalam kita when we talk about space audit dalam higher education institution, most of the time kita akan fokus kepada ruangan akademik lah, such as lecture hall, classroom, studio, workshop, laboratory dan juga other things yang relevant to it. Okay, sebab obviously it's higher education, so kita tengok kepada ruang itulah. But on top of that, nonetheless kita still tengok juga kepada pelbagai benda lain, dan termasuklah bila kita bercakap pasal space audit ni, kita akan juga tak lari daripada discussing ataupun understanding what kind of competency seorang space auditor perlu ada. At this current moment, okay, at our level now, obviously the industry doesn't have any specific professional atau expertise yang fokus melihat kepada space audit dan space management. That's why kita as a building surveying lah, we are among the closest orang kata apa, expert yang ada the correct exposure dan competencies, selain daripada ada lagi pelbagai professional lain lah, engineers dan sebagainya, untuk bantu support the notion of to support the notion of kita nak manage kita punya space and facilities dengan lebih baik lah, dia especially di peringkat universiti. So kenapa kita start di peringkat universiti? Obviously di Malaysia ini, kalau awak tengok lah, rata-ratanya sebarang inisiatif baru dan sebagainya, kita ni memang heavily focus ataupun driven by the government. Okay, cara yang terbaik untuk kita buat massive implementations, okay, sejajar dengan keadaannya juga, sebab macam saya pernah cakap sebelum ni, kerajaan adalah satu entiti yang di Malaysia yang mempunyai bilangan aset
yang paling banyak. Jadi it's just the right thing that kita kena fokus kepada government, dan it must be driven by the government itself to acknowledge bahawa there are actually keperluan berkenaan space audit dan juga space management. Okay, so yang ini yang kita nak share. Okay, ini adalah satu buku yang awak boleh cari. Okay, this is basically a guideline published by for the Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, we are talking about best practices untuk pengurusan ruang atau space management bagi HEI atau Higher Education Institution. Dan surprisingly, kalau awak tengok, penulis dia adalah, buku ini adalah diproduce ataupun ditulis oleh colleague saya lah, ataupun researcher UiTM Perak, lecturer daripada UiTM Perak sendiri, lecturer building survey UiTM Perak. So this is something yang kita patut bangga dan kita patut sokong bahawa there is actually a good objective and implementation towards it. Okay, so dalam ni secara spesifiknya menunjukkan bahawa juruk bangunan antara expertise ataupun antara pakar profession yang mempunyai kompetensi yang betul dalam menguruskan atau menguruskan, menyediakan, okay, laporan analisis untuk space audit dan space management lah. So kalau kat sini awak tengok, boleh nampak that juruk bangunan mampu menyediakan laporan analisis ruang, melaksanakan pengurusan perancangan ruangan IPTA dan so on so forth lah. So basically ini adalah salah satu daripada scope yang kita wujudkan ataupun kita push to the market, that there is an availability and a requirement and a needs of a building survey. Okay, so macam mana nak buat? Jadi dalam space audit assessment, proses dia, kita terbagi kepada 3 bahagian. So the 3 phases of this exercise adalah preliminary audit, so which is the preparation stage, and then the fieldwork audit, site survey and inspection for phase 2, and then the audit report itself. So macam mana kita dokumentkan report tersebut. So, apa kita buat dalam the phase 1, preliminary audit? So, dalam preliminary audit, this is where the initial process of space audit activity tu kita akan buat preparation lah. Basically, di peringkat ini, most of it adalah preparation checklist, documentation dan sebagainya untuk membenarkan kita buat that particular exercise. Okay, so obviously bila kita bercerita pasal government punya building, kita perlu ada lah authorization daripada universiti, and then to be able to understand and go through relevant document berkenaan bangunan tersebut ataupun historically dan kronologi penggunaan bangunan. And then kita ada checklist, preparation checklist melihatkan kepada apa kawasan yang kita nak pergi tengok, apa kita nak buat. So saya suka nak stresskan pada you all bahawa checklist ni sangatlah important dalam kehidupan harian awak, bukan setakat di peringkat ini ataupun untuk space audit ini, tapi dalam mana-mana kerja sekalipun. Always make it a habit ataupun practice, prepare a checklist untuk kerja you, so awak akan lebih teratur dan lebih carefully plan. And then you will have a preparation survey equipment. Okay, so basically what kind of equipment that you want to use. Okay, daripada segi contohnya mungkin measuring tape, mungkin laser measurement, laser scanner contohnya, dan apa-apa lagi yang mungkin relevan lah dalam kerja-kerja awak. Kemudian kita ada field audit. So this is where the actual process of the audit berlaku. So proses untuk kita survey, inspect dan investigate to be able to allow us to collect the correct data, okay, on the actual site. And then selain daripada itu, apa yang kita perlukan adalah the appropriate equipment untuk kita go through dan juga kita untuk kita collect data tersebut. Selain daripada checklist tersebut, kita perlukan kamera, kita perlukan scanner dan sebagainya untuk kita understand dan kita boleh develop the information, documentation berkenaan your field audits lah ataupun space audit tersebut. So dalam konteks ini, kebiasaannya kita akan relate kepada building inspection and condition survey. Okay, so this is the BCA report, and then make any amendments or existing drawing. So kita akan tengok, let's say kata you ada existing drawing, as-built drawing mungkin daripada sebelum ini, data daripada sebelum ini. So di situ kita akan tengok
whether the accuracy of the estimate drawing, okay, whether do we have to make any new improvement, adjustment to the current drawing. So kita boleh propose pada ketika inilah. And ultimately kita akan investigate the space capacity, space occupancy, frequency dan juga utilization. Apa maksud dia? Kita akan go through later sekejap lagi. Okay, seterusnya adalah audit report, which is the third phase lah. Okay, this is where kita akan analyze all the information that we have gathered daripada stage 2 ataupun phase 2 tadi. Now kita akan analyze and then from this particular finding, this is where we start to document all of this finding of data, okay? Dan kita akan basically documentkan the result and recommendation of improvement on specific space management, kawasan dan sebagainya, mana yang patut diimprove. Okay, so this process involve analysis of data collection. Okay, kita perlu tahu pelbagai information dan common sense lah di sini. Okay, and then produce data result and finding, prepare produce audit report, present document. So dalam analysis dan data result ni lah yang very critical. This is where all the numbers crunching, all the formula is being applied. What are the reading tells you, what are your findings will be discussed in further detail over here. And the improvement that you're recommending to the government ataupun to the client. So macam contohnya, if let's say you found out that a certain zone atau room capacity is exceeding dia punya limit of usage ataupun efficiencies. So how can we propose to improve it? Ataupun mungkin space yang kita jumpa that you found that mungkin in terms of frequency wise, in terms of optimization kurang optimum daripada segi mungkin jarang orang guna, kekerapannya tak setinggi yang sepatutnya dan sebagainya, ataupun keadaan status condition of the space yang kurang memuaskan. This is where all the recommendation got to come in for future advances lah. Okay, so space audit assessment indicator, kita menggunakan whenever that you do assessment ataupun you buat audit, you dah collect all the data. Now you want to analyze, but in order for you to analyze something, you need to have the baseline, the guideline, the assessment, on the parameters of what you need to look at. So di dalam space audit assessment, we are looking at 5 different particular area, okay, ataupun indicator. So space capacity, occupancy, frequency, utilization and condition. So apa beza setiap satu daripada dia? So kita tengok dulu space capacity. So what is actually space capacity? Pertama, you all semua kena faham, bila kita melihat kepada space auditing, capacity ada satu-satu ruang itu sangat important, because it will help us to determine apa kadar yang kadar ruangan itu boleh orang duduki lah ataupun orang occupy. So di dalam kita nak buat assessment on space capacity, first you kena faham bahawa apa fungsi ruangan itu, okay? Dan kedua dia, you kena tahu ruangan itu digunakan pada untuk tujuan apa dan for what purposes, dan ada tak contohnya specific requirement lah di dalam kawasan itu dari segi pengurusan dia. Contoh mungkin dalam kawasan lab, ada setengah kawasan you tak boleh masuk, ada equipment. Okay, jadi kita kena faham. Okay, dan kita kena take consideration every component dan elemen yang ada dalam tu. Okay, so saya bagi contoh, let's say kata awak masuk satu lab, makmal. Dalam makmal tu ada equipment, ada ruang meja, ada sebagainya. Jadi capacity yang digunakan akan berubah mengikut susunan yang ada dalam tu. Okay, dan kita kena ada ability untuk kita forecast keperluan ruangan itu. Contohnya, ada setengah ruang yang kita sediakan. Kegunaan ruang dia berbeza-beza mengikut event dan ruang waktu dan masa. Okay, jadi bila berubah di keadaan itu, kapasiti juga akan turut berubah mengikut condition. Contoh saya bagi, kenduri kahwin, dewan kenduri kahwin. So, dewan kenduri kahwin, ada orang dia nak pakai meja bulat, ada orang nak pakai meja petak. Okay, ada orang nak pakai meja bulat banquet, ada orang dia mungkin meja dia susunan berlainan. So, the ability for you to forecast penggunaan ruang dan
apa keperluan dia pada masa akan datang akan membantu awak untuk identify betul-betul kapasiti yang sesuai digunakan. Okey, selain daripada itu, you kena tahu maklumat ruang lantai tersebut. Okey, spatial analysis of that particular area. Apa dia, berapa usable area, apa floor area-nya, kalau tak ada floor area, apa ruang maklumat yang you boleh dapat, and then you kena understand macam mana you nak uruskan ruangan tersebut dengan betul. Okay, so all of this will help, dan definitely yang you kena faham adalah occupancy load macam saya cakap tadi. Okay, dan type of floor area, itu one of the important thing lah. Some of the information that you kena tahu. Dan seterusnya, population load is basically adalah satu saya bukan nak kata beban. Occupant load ni adalah berapa jumlah orang yang boleh ditempatkan ataupun boleh kita letakkan dalam satu space itu. Cara mudah nak faham lah. Kalau bus express, kita boleh occupancy load dia atau population load dia mungkin dalam 40 orang contohnya. Okay. Ruangan kapal terbang, population load dia berlainan. So, ini semua adalah part of understanding berapa ramai sebenarnya orang yang dibenarkan masuk di dalam kawasan tersebut. So, especially bila COVID, population load punya perkiraan akan berubah because ada requirement social distancing. Sebab tu kalau awak tengok masjid, sebelum-sebelum ni masjid dan banyak lagi kawasan lain yang mungkin sebelum ni boleh masuk contoh 1,000 orang participant. But now, hanya boleh masuk 500 orang. So, ini salah satu daripada concern yang ada lah. Okay. Dan macam mana you nak determine space building ni ataupun area capacity ni, kita kena tengok kepada kategori apa load itu, sama ada ianya digunakan untuk tujuan apa dan sebagainya. Macam saya cakap tadi, saya relatekan tadi macam kes COVID tu. Dan keduanya, you kena tahu net floor area kawasan itu. Okay. Space capacity assessment is basically a process evaluation untuk kita dapatkan actual layout size, and then kita akan comparekan against the standard of occupancy load. So macam contoh kat Malaysia, kalau awak perasan sorry, saya pernah sebut masa assignment briefing pun, setiap kawasan, setiap area, setiap purpose of zone, dia ada specific standards dari segi berapa ruangan yang maksimum satu-satu kawasan tu boleh menerima orang kata apa, tumpuan manusia lah ataupun crowd. Okay, so then all of this element actually is embedded di dalam space layout design. So macam mana kita kira? So perkiraan dia adalah first you need to first understand dan determine apakah kawasan tu punya usable floor area. Okay, let's say for example, apa beza floor area dan usable floor area? Okay, let's say for example, saya lukis lah, saya lukis. Senang untuk awak faham. Okay, katakan ini adalah katakan ini adalah ground floor area untuk satu rumah lah. Okay, alright. Umumnya, kalau kita tengok secara kosong macam ni, kesemua ini adalah usable floor area, kawasan yang boleh digunakan. Okay? Tetapi, let's say lah for example, katakan bila saya lukis petak macam ni, saya lukis pakai mouse sebab tu tak straight. Okay. Kadang-kadang ada rumah yang bila kita masuk, dia ada tangga, betul tak? Dia ada tangga. Right. Bila ada tangga, kebiasaannya di bawah tangga ni, dia dah jadi setakat storage area lah because of the design. Because of the design, you tak boleh fully use the space, betul tak? Dia akan usually kita akan tengok dia mungkin jadi macam storage area ataupun storeroom lah. Jadi, berbanding dengan ini, sekarang usable floor area dah jadi ini sahaja. Okay, so jadi itu yang maksud dia beza antara floor area, standard floor area, okay, dan usable floor area. Yang mana macam mana kita nak bezakan. So dalam konteks perkiraan formula space capacity, usable floor area merujuk kepada kawasan ini sahaja contohnya, dan kita akan bahagikan kepada occupancy load. Okay, occupancy load ni
Okey, contohlah 60 square meter. So 60 square meter ni adalah usable floor area. 0.9 square meter ni adalah you kena pergi refer standard BS standard ataupun apa? Occupancy load standard. Macam contoh ada Europe, ada American dan sebagainya. Dia akan bagi tahu bahawa 0.9 square meter ni basically satu space yang sebegini yang kondusif dan comfortable untuk seorang manusia. Nampak saya gini. Again saya lukis ni. Saya lukis ni pakai mouse, okey, bukannya pakai stylus ke apa. Jadi macam itulah rupa dia. Okey. So 0.9 square meter is basically a comfortable area for one person. Jadi bila you bahagi 60 square meter, you akan dapat bahawa dalam satu kawasan ni yang comfortable dia, occupancy load dia adalah 54 orang. So itu cara kira yang basic lah. Okey. Dan ini juga yang macam saya cakap tadi, calculation formula usable floor area. Ini contoh yang dia berikan. Saya bagi contoh tadi yang lebih mudah faham lah. So net floor area tolak safety area. Okay, so dia dapat usable area. So ini contoh lah kalau ada safety dan sebagainya lah. Okay, but umumnya ada lagi lah perkiraan-perkiraan ni. Ini saya bagi awak ni basically contoh. Macam dalam kes ni dia bagi safety area ni sebab dalam dia punya layout, dia ada consideration untuk parameter access layout. So macam tu, okay. Parameter untuk set fire access. Okay, so samalah konsep dia tangga tu tadi. Ini contoh yang saya boleh berikan lah. Okay. Kemudiannya, kita akan tengok macam mana dia kira space capacity compliance percentage. So, daripada tadi, kita tengok ada 354, so dia dah ada actual seat versus designation seat. Okay. So, macam ni kita tahu capacity compliance tu betul atau tidak. Jadi, kita akan tengok kepada, let's say lah kata, dalam satu ruangan tu di-estimate bahawa hanya sepatutnya untuk comfortable kita ada 40 seat. Macam sekarang ni COVID lah. Macam kalau kita kata COVID sekarang kita boleh kata, kalau kata kawasan tu 40 seat, dia dah separuhkan. Jadi, sekarang ni contohnya 20 seat lah. Okay. Right. So, dalam konteks ni, allowable design adalah 40 seat. Dan bila you susun, okay, susun, awak realize bahawa kursi yang awak masukkan tu sebenarnya dah melebihi, which is 45 seat. Jadi di situ 45 bagi 40, awak akan dapatlah ini adalah nilai dia dalam percentage. Bermaksud you dah overcrowd ataupun awak dah melebihi daripada kapasiti yang dibenarkan dalam ruangan tersebut. Maka itulah dia contoh kenapa dia tak comply. Okay, so itu basic yang you kena faham. Alright, so tadi saya dah explain. Okay, so basic dia, bila kita buka dalam kita punya standard of capacity compliance, okay, you akan mencari guideline kepada space capacity compliance index. Okay, so dalam konteks ni saya bagi contoh lah. Okay, dalam 75 ke 100 dia comply, 60 ke 74 partially comply, 0 ke 5 not comply. Bermaksud kalau awak dapat capacity compliance dalam range 75, maksudnya good the best. Okay, kalau kata 60 ke 74 partially je, bila dia kata lower than that not comply, maksudnya you dah lost function ataupun lost optimization of space lah. Maksudnya awak kurang mengoptimalkan ataupun you are not using the space at the best capacity allowable. Jadi that's why dia tak comply. Sebab kita ingat balik pada space management fundamental that we are looking at the effort untuk mengoptimalkan, maximizing and optimizing space function. Okay, so you kena duduk dalam range yang sepatutnya. Kurang sangat tak boleh, lebih pun tak boleh. Okay, itu basic lah. Okay, yang ini juga penerangan kepada indeks penanda aras kapasiti ruang in the translation, just to, this is something that you can read on your own lah. Tapi apa yang saya terangkan tu basically sama macam apa yang saya terangkan sebentar tadi. Alright, seterusnya we are looking at space occupancy. So, what is space occupancy? Space occupancy is basically number of students in a room where the room is used compared to the total room capacity. Konsep dia seakan-akan macam tadi. Okay, tetapi dalam konteks ini kita melihat kepada jumlah individu itu sendiri ataupun jumlah orang itu sendiri yang berada di dalam satu-satu space. Okay, dan bila berada dalam satu-satu space, kita akan tengok daripada segi
rate kadar penggunaan, dia akan melibatkan juga room capacity dan juga berapa lama space itu digunakan. So basic of occupancy space occupancy adalah kita akan tengok total student versus maximum capacity allowable. Okay, how kita tengok benda ni? Okay, space occupancy can be defined as a measurement process, satu bentuk pengukuran ataupun proses di mana kita determine percentage of space penggunaan, kadar penggunaan ruang melalui calculation of total student number. Okay, dalam satu minggu, and then dia akan divide by room capacity during that period. Maksudnya, let's say for example let's say lah kita ambil dalam universiti sendiri ataupun dalam fakulti awak sendiri. Katakan kita ada 3 studio lab. So daripada 3 studio lab, kita ada berapa ratus orang student. So kita akan kira macam mana penggunaan beratus orang student ini against that particular 3 lab sepanjang satu minggu. Okay. Contoh nanti kita akan tengok and then room occupancy represent the average number of students in the room when the room is used compared to the total room capacity. Okay. So ini adalah berdasarkan room frequency lah, TAFMA 2009. Okay. So sample calculation dia. Okay. Let's go into the basic understanding. Kapasiti muatan ruang kuliah. So let's say lah for example dalam satu-satu ruang itu, okay, bilik kuliah tu mungkin dia conducive untuk menempatkan 40 orang student. So this is the maximum design capacity. And dan average, kalau kita tengok kelas awak, contoh kelas awak 5A ke, 5B ke, 5E ke, 5F ke, ini kelas yang saya mengajar. Average rata-rata awak punya kelas, setiap satu kelas awak, between 20 ke 30 orang. Okay, so bermaksud, kalau kata kita compare against 40, so you are setting your occupancy rate of that particular ruang kuliah, sit in between 50, okay, kepada somewhere between 80% lah. Okay, so this is your average penggunaan occupancy rate. Itu contoh dia. Dan apa yang kita nak tengok? Okay, so di sini kita akan ada index dia. Okay, macam mana kita buat calculation ataupun indexing. Sama juga kalau awak tengok daripada segi percentage wise, 0 ke 50 dia consider as minimal, 51 to 75% as optimal, 76 to 100% dikonsiderkan maximum, and anything above that dia kita critical function dah. Okay, maksudnya ini adalah conducive. Okay, so dari dalam konteks awak tu between 20 ke 30 tu, maksudnya ia adalah penggunaan kapasiti ruang bilik kuliah tersebut di dalam kadar yang optimal. Okay, anything above that ialah maksima. Okay, we cannot go, dia dah kiranya kalau dalam meter ni dalam antara kuning ke merah lah. Okay, dah red alert lah. And then obviously bila critical is red alert lah. So it doesn't allow that. Sama juga macam saya terangkan tadi. So kalau awak tengok kat sini, ada dia punya penerangan lah. So apa impact dia? Yang ini something yang awak perlu baca ataupun fahamkan dengan lebih detail. Apa consequences dia bila terlalu padat, apa consequences dia pada optimum, dan apa consequences dia pada yang terendah. Sebab you ingat bahawa optimization is about finding balance. Tak boleh kurang, tak boleh lebih sangat. Okay, dia kena just nice, kena ngam-ngam. So this is what we are trying to do in this particular space management ataupun space audit, that we want to find out what's going on and what is the actual status. Sebab kita nak make sure that optimization berlaku, efficiency berlaku, maintenance pun berbaloi. So this is the total function of it. Next is space frequency. So whenever we talk about frequency, kekerapan, it always ada element of time. Okay, dia mesti ada elemen time base. So dalam konteks ni, we are looking at berapa kekerapan satu space itu digunakan over a certain period of time. Okay, so dalam konteks ini kita melihat kepada, kalau di universiti lah, di IPT, kita akan tengok over satu semester, satu minggu, sehari. So data dia, kita akan dapat data yang berlainan lah. Kalau kata you ambil data satu hari, you akan dapat lah, maksudnya within 8 hours berapa kerap bilik itu digunakan, dan seminggu berapa kerap digunakan, dan so on so forth lah. Okay, so special data you akan dapat di sini is will give you a guideline ataupun you give you a guide that the frequency optimization, kita nak make sure bahawa kalau kata kita ada ruang, sekurang-kurangnya kita menggunakan ruang itu pada kadar yang betul. Okay, maksudnya let's say for example, saya bagi analogi, let's say lah satu hari ada 8 jam. Okay, saya kira saya dengan awak adalah 2 jam contoh.
Okay, 2 ke 4 jam lah. Okay, ada yang mana dengan tutorial, kita sambung. So, kita 4 jam. So, once kita habis pakai, so, adakah bilik itu akan digunakan lagi selepas itu? Adakah kelas lain akan pakai? Contohnya. So, katakanlah ada kelas lain akan pakai. Okay, kelas lain akan pakai mungkin ada 2 jam. Lepas tu seterusnya, ada lagi tak kelas pakai? So, dalam tempoh 8 jam tu, adakah dia digunakan pada keseluruhan 8 jam? Atau hari ini, bilik ini hanya digunakan 2 jam saja masa kelas saya. Lepas tu tak ada orang guna kelas. So, itu perbezaan satu ruang yang digunakan sama ada dia digunakan dengan waktu frekuensi yang betul atau tidak lah, ataupun optimization yang sesuai atau tidak. So, frekuensi ruang kita akan tengok issue numbers of hours, okay, hours of room itu digunakan, hours use, and then versus hours of allowable. Okay, the maximum number of hours that can be used in audit period. So, itu frekuensi ruang. Ini based on time base lah. Daripada jam, kita boleh develop into days and week dan sebagainya, so on so forth. So, macam ni kita buat perkiraan ni dalam base ni adalah 30 jam seminggu. Okay. So, kalau lah kata satu ruang itu maksimum penggunaan dia 40 jam seminggu. So, kalau kita kira 30 jam, obviously it's at 75% frequency rate lah. Macam mana kita kira 30 jam ni? Kita akan tengok jadual penggunaan ruang tersebut. Okay. So, macam saya cakap tadi, kalau kata satu hari diguna straight 8 jam, so satu hari 8 jam lah. Dan kita akan kira lah hari kedua, hari ketiga, hari keempat. So, standardnya hari bekerja ada 5 hari, so kita akan tengok lah berapa dia punya frekuensi. Itu basic dia. Okay. Dan ini kita akan tengok, ini penerangan yang sama macam tadi. So, this is how you understand the rationale behind the percentage differences. Okay. Right. Next is space utilization. So, space utilization is quite straightforward. Basically, kita akan measure macam mana penggunaan ruang itu against occupancy rate of ruang itu. So, dua numbers ini you dah boleh dapat daripada from your first analysis. So, you hanya kena kirakan mengikut formula yang sesuai. So, dalam konteks ni kita tak tekankan sangat. So, just gonna skip it lah. Okay. Dan kedua, last but not least, you ada space condition. Okay. Space condition is basically the technical part of it. Okay, this is where the element of understanding of facilities management play the biggest part. Okay, so you kena faham bahawa ruangan ini apa condition bangunan. Ini yang datangnya building condition audit dan sebagainya yang perlu tahu di kawasan ini. Okay, untuk make sure bahawa kalaulah bilik itu berada dalam keadaan yang sangat baik, maksudnya kita boleh guna keseluruhan ruang yang ada di dalam bilik tersebut. Tapi kalau contoh ada kawasan yang mungkin hazardous, okay, ada isu dan sebagainya, itu akan mengurangkan usable floor area you tadi. So you kena faham bahawa there's understanding of the condition. You kena make sure that what is the maintenance involved on that particular space. Okay, you kena tahu correlate, sama ada dari segi maintenance cost, bukan setakat maintenance punya frekuensi ataupun practices, but also the cost yang involved dalam itu. Sebab kita nak make sure bahawa kalau ruangan itu digunakan dengan optimum dan kita spend cost untuk menjaga ruangan itu, kita nak make sure that dia cost yang dikeluarkan itu berbaloi. So, it goes back to your LCC punya ilmu untuk you apply di sini. Keduanya, kita nak control waste of space. Kita nak make sure that kawasan yang digunakan itu optimize. Tak ada kawasan yang problematic atau isu yang terpaksa kita vacant out because of ada issue conditions lah. Contohnya keselamatan dan sebagainya. Okay, ensure the safety and health in the area. Maintain. Kenapa kita kena make sure? Kita nak maintain kawasan itu in the best manner possible. Okay, to make sure that whatever investment that we are doing on the building will be compensated against 100% usage of that particular space area. So, itu basic dia. Alright? So, itu semua yang apa keperluan yang ada di dalam space management. So finally, semua when you have done all the necessary assessment all of apa yang saya explain pada awal tadi, then you akan develop the reporting of it. So once you mention that the temperature condition dah sesuai dan sebagainya, kita akan tahu inspection dia dalam bentuk building condition audit contohnya, ataupun building condition assessment, dan kita perlu test
services yang ada dalam tu untuk make sure that everything is order. So by doing all of this exercise, okay, you buat space condition, space occupation, utilization, semua ini akan mainkan peranan, then all of this data will build up into your space management report ataupun space analysis reporting. So itu basic dia, the full understanding of what is space management to exactly. So saya hope that this particular lecture will help you to understand better, and the best part is it will help you to execute, to allow you to better understand your assignment, because this is what your assignment will involve mainly. So saya expect dari your punya assignment akan ada all of this analysis lah. Okay, so basically, okay, saya hope that you understand this. And last but not least, before saya conclude, saya just nak highlight bahawa, okay, sekarang ini kita berada dalam minggu ke-9. Okay, minggu depan adalah minggu terakhir sebelum kita akan cuti holiday for Christmas. So apa yang saya akan buat, minggu depan kita akan run semua kelas online. So saya expect saya akan jumpa awak minggu depan. Dalam kelas kita, saya akan buat Gmeet session. So I hope everybody excited for it lah. Sebab saya personally excited lah, because kita dah buat 3-4 kali offline class. So minggu depan saya expect the online class kita akan build up. Alright, so without further ado, thank you very much for your time. Thank you very much for your attention. I'll see you next week. Assalamualaikum.